हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसंतु आमे माने आगे आज श्रवण करिबा एई पंचांग माध्यम रे आजिर तिथि बार नक्षत्र एवं आज जो माने मृत्युवरण करुछन्ति तांको केते पाद पुष्कर दोष लागुछि कि नाही ताधर मध्य आज आमे श्रवण करिबा एवं आज दिन रे कोन कोन शुभ कार्य रहिछि आमे ताकु मध्य श्रवण करिबा। तेनु आज होछि आज्ञा आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रातः 5 घंटा 54 मिनिट पर्यंत भोग होई तापर आज चतुर्दशी तिथि भोग हेउछन्ति। आज आज्ञा चतुर्दशी तिथि रात्र 5टा 58 मिनिट पर्यंत रहुछि तापर आज अमावास्या तिथि भोग हेउछन्ति। तेनु आज दिन रे तीनोटी आज आपणकर जिनिस आज आपणकर भोग होउछि त्रयोदशी चतुर्दशी एवं अमावास्या। तेणु आज होउछि आज्ञा शिव उपवास एवं बेढ़ा परिक्रमा एवं मंदिर रे अनवसर त्रयोदशी एवं चतुर्दशी आज मध्य सेवा पूजा आज करा जिवो एवं अलारनाथंक पीठरे आज भगवान अलारनाथंको शेष दर्शन बा अनवसर समाप्तिर आज गोटे दिन रहिछि। तेणु आज तारीख रहिछन्ति 4/7/2024 मसीहा आज गुरुवार रहिछन्ति। तेणु आज सूर्य उदय जदि आमे देखिबा ताले प्रातः 5 घंटा 13 मिनिट 35 सेकंड भगवान सूर्य नारायण उदय होई संध्या 6 घंटा 18 मिनिट 16 सेकंड भगवान सूर्य नारायण आज टिके अस्त हेउछन्ति। आज्ञा आज जदि आमे चंद्र दर्शन करिबा ताहाले माने रात्र 4:16 रु पूरा बड़ी भोर पर्यंत आमे आज चंद्र दर्शन करि परिबा। तेणु आज नक्षत्र रही मृगशिरा नक्षत्र रात्र 3:54 मिनिट पर्यंत भोग होई तापर जातरा नक्षत्र भोग हेउछन्ति। आज मध्य चंद्र वृष राशि रे दिबा 3:58 मिनिट पर्यंत भोग होई तापर मिथुन राशि रे आज चंद्र भोग हेउछन्ति। तेणु आज तुला एवं कुंभ राशि रो घातबार रहिछि। कन्या राशि पुरुष एवं बिच्छा कुंभ राशि महिला मानक पई आज गोटे घात चंद्र आज आपनकर भोग हेउछि। तेणु आज जदि जो माने श्राद्ध करिबा पई चाहुछन्ति सेमान आज चतुर्दशी रो एकदिष्ट एवं पार्वणर श्राद्ध करि परिबे। एवं आज आम माननको सखाळु सखाळु बाईगण सहित प्रातः 5:54 परे आज आम माननको बिरही जातीय द्रव्य आज खाइबा पई मना करा जाइछि। तेणु आज जदि आज आमे देखिबा तारा शुद्धि देखिबा ताहले रात्र 3:54 परे अश्विनी कृतिका 15टा नक्षत्र आज तारा शुद्धि आज रहिछि। नक्षत्र कौन कौन अश्विनी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या मघा उत्तरा फाल्गुनी चित्रा विशाखा अनुराधा मूला उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्वा भाद्र एवं उत्तरा भाद्र एमती 15टी नक्षत्र आज तारा शुद्धि मध्य रहिछन्ति। जदि आमे आज्ञा जी राहु काल देखिबा ताहाले मध्याह्न 1:31 मिनिट भितर आज गोटे राहु काल भोग हेउछि। जदि आज्ञा जी काल बला देखिबा ताहाले 3:10 रु संध्या 6:28 मिनिट पर्यंत आज गोटे काल बेला आज भोग हेउछि। आज जदि काल रात्रि आज्ञा देखिबा ताले रात्र 11:52 रु 1:13 मिनिट आज गोटे काल रात्रि आज गोटे भोग हेउछि। तेणु जदि आमे किसी शुभ कार्य करूचे ताले अमृत बेला देखि करिबा। अमृत बेला रहिला केतबेले ना सूर्य उदय रु 7:01 मिनिट पर्यंत आज गोटे अमृत बेला रहिछि। तापर 9:40 रु 11:25 मिनिट पर्यंत गोटे अमृत बेला रहिला। जदि आमे रात्रि देखिबा आज्ञा रात्र 9:21 रु 11:30 मिनिट पर्यंत आज गोटे अमृत बेला आज भोग हेउछि। तेणु एई शुभ कार्य जदि आमे अमृत बेला एवं महेन्द्र बेला रे कार्य करिबा अटकी थिबा कामटा मध्य हमर संपूर्ण होई जिवो। जदि आमे मेष राशि रे देखिबा द्वादश चंद्र भोग हेतु आज व्यय वृद्धि आज गोटे योग रही। कौन कार्य को नहीं आज अत्यधिक धन मध्य खर्च हो पारे। भूमि वाहन इत्यादि आज आप हैरान हरकत आज हो पारती। कौन कथा को नहीं मानसिक स्तर आज गोटे द्वंद्व उपजिव। परिवार भितर आज गोटे आनंदर वातावरण रहा सहित मन मालिन्य हबार गोटे योग रही। पिलामानंकर भविष्य को नहीं आप आज चिंतित रही पारती। धन लाभर गोटे योग रही। बहुत दिन लगी रही वाद विवाद संपूर्ण रूपे तुटी जाई आमको आज खुशी प्रदान करिवो। कोर्ट कचेरी मामला आज आपनको मध्यम धरणर फल भोग हेबाकु रही। तेणु विद्यार्थी मानक दिन उत्तम रही बेले महिला मानक दिन आज
उत्तम रही तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु सब प्रकार शुभ फल को पाइबा पाई आज गोटे काम करंतु आज आपण गोटे नाली किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु एवं आपणकर घातबार होछि आज्ञा रविवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पई सकाळु सकाळु ओम नमो नारायणाय एही मंत्र को आपण जप करी आपणकर दैनंदिन कार्य आपण आरंभ करंतु आपण देखिबे सब प्रकार शुभ फल आपणको प्राप्ति हेबो तेणु वृष राशि रे जन्म चंद्र अर्थ लाभर गोटे जग रही परिवार भितर गोटे आनंदर वातावरण रहिबो आज विदेश धन प्राप्ति आज गोटे जग रही गृह भूमि वाहन इत्यादि आज आपणकर सख्य अनुसार आप किणा किणी पारंते शारीरिक सुस्थता आज आपणकर वृद्धि घटिबो बंधु बांधव मान सहित संपर्क उत्तम रहिबो यात्रा जनित सुख आपण आज अनुभव करिवे आज विभिन्न प्रकार सभा समिति प्रशंसा मिलबार गोटे जोग रही विभिन्न प्रकार दिगरु सब प्रकार शुभ फल को पाइबा पाई आज आपण नील किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु आपणकर आज घातबार होछि शनिवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पाई सकाळु सकाळु भगवान शंकर को हाथ जोड़ी प्रणाम करी आपणकर कार्य आपण आरंभ करंतु दिनटी आज आपणक पाई मंगलमय रहिबा तेणु मिथुन राशि रे आज द्वितीय चंद्र भोग हेतु आज शारीरिक असुस्थता टिके वृद्धि घटिब बाहर को यात्रा कला बेले आज देखी जाई यात्रा करंतु परिवार भितर आज गोटे आनंदर वातावरण रहिले मध्य शारीरिक असुस्थता हेतु मनटा आज केतेकांशटे दुख मध्य रही पारे आज पिलामानंकर भविष्य को नहीं आपण आज टिके चिंतित सहित खुशी व्यक्त मध्य करि पारंते आशा करिथिबा दिगरु आज आशा प्राप्ति मध्य घटी पारे विभिन्न प्रकार सभा समिति आपन को प्रशंसा मिलिब शारीरिक असुस्थता वृद्धि घटिब आज परिवार भितर आज गोटे आनंदर मध्य वातावरण रहिब तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु आज सब प्रकार शुभ फल जेहेतु भोग होउछि आज आप गोटे काम करंतु आज आपण धला किंबा नील रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु एवं आपणकर आज घातबार होउछि सोमवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पई सकाळु सकाळु ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को आपण जप करंतु दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो तेणु कर्कट राशि रे तृतीय चंद्र आज्ञा कोन सब प्रकार कार्य रे आज आपणको प्रशंसा मध्य मिलिबो विभिन्न प्रकार दिगरु आज आपणको मान सम्मान प्राप्तिर गोटे जोग रही गृह को आज अतिथि मान आज आसी पारंती भागीदारी क्षेत्र रे आज आपणको मध्यम धरणर फल भोग हेबो आशा करिथिबा दिगरु मते धन प्राप्ति हेबो आज विभिन्न प्रकार उपाय आज आपको शुभ समाचार प्राप्ति हेबो अटकी थिबा कामटा आज आपनकर संपूर्ण हो जाई पारे धन लाभर गोटे योग रही तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु शुभ फल को पाइबा पाई आज आप गोटे काम करंतु धला किंबा बैगणी रंगर आज गोटे वस्त्र परिधान करंतु आपनकर घातबार हेउछि बुधवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पाई सकाळु सकाळु आज भगवान शंकर को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो तेणु सिंह राशि रे चतुर्थ चंद्र भोग हेतु परिवार भितर पिता मातांकर शारीरिक असुस्थता टिके वृद्धि घटिबो देइथिबा काम रक्षा न करि परिवार मनटा आज केते कांसरे कष्ट अनुभव करिबा को परि पारे दूर यात्रार गोटे जोग रहिछि यात्रा जनित क्रांति आज आपणको अनुभव करिबा पई परि पारे स्वादिष्ट भोजन मध्ये आज आपन काप्यता हेबे अधनस्थ कर्मचारी कथा को नहीं आज आप चिंतित रही पारंती धन लाभ सहित धन खर्चर गोटे जोग रही तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु शुभ फल को पाइबा पाई आज आप धला किंबा नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु एवं आपनकर आज घातबार होछि शनिवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पाई सकाळु सकाळु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु दिनटी आज आपनक पाई मंगलमय रहिबो कन्या राशि आज्ञा पंचम चंद्र भोग हेउथिले मध्य आज गोटे प्रीति हानि आज गोटे जोग रही बंधु बांधव मान सहित संपर्क आज टिके मान मनांतर रही पारे साही पड़िशा मान सहित संपर्क आज टिके बिगड़ी जाई पारे पति पत्नी सहित संपर्क मध्य आज उत्तम रहिबो तेणु आर्थिक लाभ सहित आर्थिक क्षतिर मध्य गोटे जोग रही दूर यात्रा मध्य करबा पाई पड़ी पारे उच्च पदस्थ अधिकारी सहित संपर्क आज टिके मध्य निबिड़ रहिबो तेणु आज आप गोटे काम करंतु नील किंबा बैगणी रंगर गोटे वस्त्र आप परिधान करंतु एवं आपणकर घातबार होछि शनिवार तेणु दिनटी को मंगलमय करबा पई सकाळु सकाळु मां भगवती पार्वती को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो तेणु तुला राशि आज्ञा षष्ठ चंद्र भोग
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହି ଆଜି ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଭଲ କଥା କହିବେ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ସାହି ପଡିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ତୁ ମେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ଗୋଟେ ମାନ ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ରହିଯିବାରୁ ଆଜି ମନଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ନାଗମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ମିଛା ରାଶିରେ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମନଟା ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଗୃହ ଭୂମି ବାହନ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଦିନଟି ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତ ବାର ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ମା ଭଗବତୀ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ କହିବେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନ ମନାନ୍ତର ଗୋଟେ ରହିପାରେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା ଆଜି ନିରାଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଗୃହ ଭୂମି ବାହନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ଦିଥର ସବୁ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଧନୁରାଶି ପ୍ରତି ଆଜି ଭୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତ ବାର ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ଆଜ୍ଞା ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟି କଟିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ କହିବେ ସେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ କଥାରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଭୋଗ ହେଉଛି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସଭା ସମିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଗ ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଜି ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଦ ବିବାଦ ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଗୃହରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବାରୁ ମନଟା ଆଜି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦେଶକୁ ବାହାରକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପ୍ରତି
आज मध्यम धरणर फल भोग तेणु सब प्रकार शुभ फल को पाइबापी ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାର ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମକୁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମୀନ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଆଜି ଅପମାନିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ଆଜି ଗୃହ ଭୂମି ବାହନରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ହେଉଥିବା କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବାର ମନଟା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହେତୁ ମନଟା ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବାକୁ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତବାର ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଯତି କିଞ୍ଚିତ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛୁ ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଷ୍ପର ଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ